ng laban o Anton Cortez, John Paul Aranes, pati naman Ipay talaga. Nangunguna lang yapon, kauna na sa si Dapulit o Kiblawan, papabat. Hay. Alright, nagsunod si Amos Marbel, John Paul Aranes, Palani, Lagrada, Roto Carreño, Cloud Langawar, papabat. Dan Aldi Cruz na dia pegalan. Novice category na boss. Novice intermediate class category. Senaguna Anton the Bullet Cortez. Pangalawa Emas. Pangatlo John Paul Aranes. Ito Marmel Umahataw John Paul Aranes. Balani o balita Davao City Tiger. Dan Lagrada Bulredo Agusan Roto Carreño Kulang Abar-abar. Apa Bonifacio W nakauna pa rin Dapulit at Kiblawan. Abog suyupa ayaw ang trupa. Buhay. So pangalawa na si John Paul Aranes mga pare ko. Nasa pangalawang pwesto na. Pangatlo Emas. Nangunguna pa rin Anton the Bullet Cortez. Rapat na. The Bullet Aranes of Tipuli South. Then MacGyver Emas, Danger Boy number 10. Alright, Lagrada. Alright, masyadong malikabok na. Next in line, the ladies class. Next in line, the ladies class. Nangunguna pa rin, Dapulit of Kiblawan, Anton Cortez. Tulikit na si John Paul Aranes ng Tipuli, South Cotabato. Andyan na sa likuran ni Anton Cortez. Matirang matibay na mga paligoy. Ala ang atong tuwara. Patapat. Ayan na. Alright. Tumikit na si John Paul Aranes na nasa likuran. What's my move? What's my whip? What's my nini? Mauna ni. Anton pa rin, nangunguna. Last 4 laps. 5 laps pala. Last 5 laps. Tumikit na si John Paul Aranes. Dikit na dikit, kapit na kapit. First and second. Wow! Murag nakahunat si John Paul sa kilid. Nakahunat si John Paul Aranes. Pero si Anton na nasa likod. Handa na matake. What's my move? What's my nene? Muna ni. Okay, Danger Boy ng Marbel. Last one, ladies. Pagkatapos ng ladies, pro expert na tayo. Ladies, then pro expert. Nangunguna John Paul Aranes, Tipuli South Cotabato. Danger Boy, Emas. Uy, nag-wide si Balani.
Okay, last call, ladies, and prepare. Pro expert. Okay, Andre Cruz magmaganay with klang-klang abar-abar ng Bukidnon. Alright. Nangunguno pa na yan, John Paul Arangis, Tripoli, South Cotabato. Ayan na si John Paul. Alright, apo ko kayo magkapalayo sila ha. Oh. Balani. Last call, ladies, then followed by Pro Expert. Ladies, then Pro Expert. Andre Cruz, lang-lang abar-abar. Mukhang lumayo na John Paul Arangis kay Anton. Murag din matutod si Anton sa Hopes. Murag din siya magyaan sa Hope section ni John Paul Arangis. White flag is up. Showtime, Punto Lagrada. Second. Okay, checkered flag, John Paul Arangis, second, Anton the Bullet Cortez.